জামপুই দামছড়া কেন্দ্র ও চিনি প্রার্থী কমরেড বারেন্দ্র রিয়াং নিশ্চয় পাইনাই হিচু আসাকে 5 বছরও এডিসি মোঠা সরকার খেয়ে বা খেমে আলাও পূর্ণ বুকামি বানাইমো সারাত্রে মাহাপক্রয় কলফি সামো সারা মাহাপক্রয় ব্রানি স্লোগান নিকাউ তুই তো চুং সাতো যত সিও compromise nini greater land Tripura land borole sapotre kamai sia ho bazarotre nang sia bo kau chini rajyo edisi elakao chini party no prothom prathi ghosona khemo tre dol role candidate check ঠিক নিয়া খনা আবলে সামাইয়া বংনাই মাসুলাই আবলে বানিতে চিনিখে থানাই 9 তারিখ অন চিনি পার্টি নেতারাও প্রোগ্রামরাও 28টা সিট 28 সিট 27টা আসননি ক্যান্ডিডেট ঘোষণা খেয়া পেপার পত্রিকা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার ওপর প্রচার চলে থাকা বিভিন্ন লেভেল চিনি পার্টি ক্যান্ডিডেট নপন অভিনন্দন জানায় মিছিল মিটিং খেয়ে চিনি কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশন কেচিনি 2টা আসন সিট 3 নম্বর 10টা কাঞ্চনপুর তাইকুনা নিবিসকাং বাজার মিছিল খেয়ে যত নিবিসকাং বা চাইনো তাইকো আইসলাইসকাং চিনি ক্যান্ডিডেট 10টা কাঞ্চনপুরনি রমাকান্ত দেবনাথ না নিবিসকাং কাউসা জামপুই দামছড়ানি কেন্দ্রনি সিট খেবো চিনি কমরেড বারেন্দ্র রিয়াং ফাঁকে ববিতাম ফাইয়াওতে বুনো পরিচয়লে রেখা মনো ছড়ানি চিনি জিএমপি নি সেন্ট্রাল কমিটি নি মেম্বার্স প্লাস থানাই দামছড়া ব্লক নি পিএসসি চেয়ারম্যান রাজনীতির দিকও খুব পলিটিক্যালি সময়ও ফিটেড নো কে কামাখেনো পরিচয় দङ আজাং বেশিরভাগ দামছড়াল খেদাছড়া যেগো দামছড়া ব্লক এলাকা নিনি লংথির টংথির খেদাছড়া মনছড়া বিদ্যানগর বাদুরপাড়া থুমসারাই অজাং বালুকছড়া আজাং তো বুং বেশিরভাগ আজানো সামুটাং খুব স্নিয়ামো ব্রৌসে কে জামপুই দামছড়া কেন্দ্র তো সবচেয়ে এডিসিও কোথাও তিনি দাখল করাও চিনি প্রার্থী ক্যান্ডিডেট কমরেড বারেন্দ্র রিয়াং নিশ্চয় বসামুনো বুং খেলায় ব্রো বাই বুং নিলেও বুং ফ্রি এন্ড ফ্র্যাঙ্কনেস দङ পরিচয় কাহাম দङ বিনি টিम दङ চিনি আজাং খেদাছড়া দামছড়া চিনি লিডার্स রক বাংमा दङ তিনি ফাইপাই ওগ্রামফোন খুব অভিজ্ঞতা ব্রৌস্র আশা খেয়েও চং পালা সুয়ে জামপুই দামছড়া কেন্দ্র চিনি প্রার্থী কমরেড বারেন্দ্র রিয়াং নিশ্চয় পাইনাই হিচু আশা
তাকুম খরাও জনগণ নাং ভোটনি সময় ভোট ডিক্লেয়ার লেয়াখো নানি বিসাঙ্গব্রানো পরিচয় মারিছে মিছিল মিটিংনি মাধ্যম বিভিন্ন বাজারও বুংথাং দं ত্রে অভিজ্ঞতা বারনাই ঠিক কর্মীরনো স্নিয়ানমা এলাকানো স্নিয়াইনিমা বুতুই জাগাও জনপ্রতিনিধি উনকে বুট পাইজাকে বুংসাमुंतांमायनाय बिनि नलेज दं बुं बीएससी चेयरमैन चा फाइनबागे पार्टी खे फाया बिनि अभिज्ञता दं निश्चय जों जत सामायनाय चिनि बिपद आफद दाखुम खर बनो नाये चिनि पार्टी कमरेड बारेन्द्र रियांनो बर' जाम्पुई दामसरा केन्द्रआव चिनि प्रार्थी हिसाबै जों बुंनो मास बुसा आशा खेयो पाइनाय मांबावे पाइनाय जों सा थांनाय 2021 सालाव যখন এডিসি ভোটুং ফো বড় চুং ফাইট খেলাইমস প आं कैंडिडेट हिसाब मथाबाय प्राय 800-900 भोट बाय चुंचे मो बिसि फाराग गैयाबो चिनि मिस मैच कैलकुलेशन दंबाल सैयाबो किछुटा दुर्बलता दंमोननि कारन आरो एखे बर' सीपीएम नो पाक्टारि नामैयाब्रा 21 सालाव मथानि एत प्रभाव बुङे दंफ थांनाय 5 बछराव एडिसि मथा सरकार खेयेक बाखेमाय हालाव ब्रुनो बुकामी बानायमो सारात्रे महापक्रय कफि सामो सारा महापक्रय ब्रानि स्लोगान निकाउतै तो चुंसा दङ जत सियो compromise nini greater land Tripura land borole sapopte kamai siabo bazarotre nang siabo kau samutongye রাজ্য ও বিজেপি বা একটিভিটি সরকার নিয়মগ্রাম বুলাই মো টলাই মো আবতো সোশ্যাল মিডিয়া কুসাকে নো जों सानै फोनांसिया बिजेपि रो बै सयजारि कुले दंफ मथाराव सुइक बचारि आरे के बिजेपि नेतारनो नायसाथ कोटाव भ रनि बाय गुथाननि या फफ्लुके दं ना प्रयबो चले सरकार घेमै फफ्लुके दं बास हाबो one notice ताले one notice पर साले बैटरी डाउन जा त्रे बिसी पुटाई में या one notice ताके बुट सामु बाबे पारा थांगे त्रे सारमा सिक्रोय मीटिंग के ब्लैंकेट बालिमा गुंडा बालिमा नाय पासरा बालिमा तुम सासुनै बालिमा साधारण ब्रोलिंग तो फैया जे महाभागे ब्रोनो थोंरिया आरो राजनीति नि काउट मासाने बसले खैताबा रचिनि आनंद बाजार को निया खिबालु याखौ सब जनरल ऑफिस सेलेनास खेयोब्रान खूब बोला नामी फाउंडेशन स्टोन्स नामो से प्राय ताल नैथाया बसा बाय फिंके माबो त्रे कुनो उपाय क्रेखा सब जनरल ऑफिस उद्बोधन खेया दे ब्रक थुरि माइनो ताव बिसखाय एडिसि इलेक्शन के बबायदि साब बुट माइनो बरन नेता मथा नेता रो ब्रानि एम एग्जीक्यूटिव मेंबर टाउन हॉल खेनबा कम्युनिटी हॉल 4 कोटी ब्रोनी रांगमाये 4 कोटी टाउन हॉल रिनाय 4 कोटी रिनाय एक ऑफिस हाये ब्रोनो थोमरे हा एनजीओ रोनो रेंगे अरे डीसी से राम से खोइंके 3-4-5 दिन इंसिया कुनो कम्युनिटी हॉल खेमान पांडाव सेंसन ओंगे तो केसु मोठा नेता राव सीएम एमडीसी ऑफिसर्स राव 4 कोटी सैंक्शन हुआ है रॉ फाइए प्रमाणित है ऑलरेडी सैंक्शन हुआ है सब जनरल ऑफिस कंस्ट्रक्शन खेमान पांडाव ऑलरेडी सैंक्शन
फाइनेंस approval ina proman remind da maya bro no bluff kemi bro gathering kheriye राजनीतिक भाषण दे रिमाइनो बहुत सारात्रे माला माके खाली रोये विभिन्न जगह कम्युनिटी हॉल लिनाय थां फाउंडेशन स्टोन काय बुति डिपार्टमेंट काम खानाय आरे एडिसियो बेतन सिरिमाया पेंशन रां सिरिमाया कत बसरं थाताव दालबोय क्लुथा पेंशन रां मैया निनि 6000 एडिसि पुलिस बरथा 90 अथरिना नि सामब्र थां राज्य सरकार था कंगिया चालो तुनायमा दल बीजेपी राव सा दहा एतो रांगरि मो रांग्रो थांबाय तापाय इंदे आबो रांबाय विदेश भ्रमण से फेसियो सामले माबा फैया थानाय बामफ्रन सरकारनि समयो जे एडिसि इनफ्रास्ट्राक्चार जिनि बामफ्रननि समय इनफ्रास्ट्राक्चार तैयार खालामो सेम একই কোনো নতুন ভাবে প্রয়োগ মেইনটেনেন্স ম্যানেজমেন্ট খেলা পর্যন্ত শিখলে বলিবা সরকার গণ বুঝকাল এডিসি বুট নিয়ে বুট দিতে মালা মাউন্নতিলে ব আনন্দ বাজার অঞ্চল এলাকাও বসলাম ব এলাকা सारा बो 6-7 विलेज कमिटी मीटिंग पारा दो मा बेनिफिट दं जे दल जनप्रतिनिधि मुए 5 बছর চালাবে কাম বাকো কেমা ত্রিলা প্রয়া বম্বাইয়ে তাকুম খরাও আইনি কাউনাও লাউরি নাই সিয়াত্রে সময়বো বাংলা পৌঁছিনি 20 কাউত্রে আলোচনা কেন সময়বো মাইনাই চিনি প্রাথমিক ও দুইজন প্রাথমিক No, election ঘোষণা এখনো এই যত বিস্কাম পরিচয় প্রচার তিনি যে সভা বুঝতাম বুটুংখে কমরেড বারেন্দ্র রিয়া রমাকান্ত দেবনাথ বুঝতাম পরিবর্তনই পান্না চেঞ্জ ট্রান্সপারেন্সি এডিসিয়ন গরিব রোকলে বেনিফিট ওরমান পান্না এলাকা উন্নতি ওরমান পান্না আবো ন সামুং তারমানছে চিনি প্রাথমিক ন বুট দিয়ে পারি সাদে চিনি এলাকাতে ডেভেলপমেন্ট দङ তাকুম ফরাव आइनि काउनावत्रे लाउरि नायसिया आइया उफोनो सानाय दंखौ चिनि समय फनो पारमिशन माइमोनि चिनि समय दङ केमबा दिनै जारा ब मिसिल प्रचार सब फाइनाय ताकुमखौ हानो फाय उम्माम फाम चैमचु जत बाजार दङे व्यवसायनि जखे ना दंनाय जत न आइनि खाफांनि खाकसामया फायेन दिनै गाव बरन पायरा इनक्लाब जिंदाबाद सीपीआईएम जिंदाबाद